Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. So, in the second meeting, we are going to discuss, specifically about the academic writing, but mostly about the types and features of academic writing. Because last week we already discussed about the introduction, the general introduction of academic writing. But don't worry, in this section, in this meeting, I would also like briefly, recall the previous material about the general introduction of academic writing. Okay, so before we start our discussion today, let's start by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so this is the general introduction of what is academic writing. Academic writing specifically like another type of writing ya, sama-sama writing, but the genre or the characteristic or the specific type is different. Because in your previous level of semester in semester 1 in semester 2 or first and second semester you already compiled and also writing, but mostly the topic is still in such a informal topic mostly ya, karena topiknya itu masih ringan, masih seputar informal topik yang berkaitan that relates to our daily life ya. But in this academic writing, the topic will be heavy and huge ya. Akan lebih broad lagi, akan lebih akan lebih fokus lagi dalam scientific field atau ilmu yang benar-benar berkaitan dengan akademik atau akademisi. Karena biasanya untuk academic writing itu is usually written for academic purpose. Nah, kalian juga kalau misalnya if you want to graduate from the college, you have to compile, you have to write, you have to make a thesis. Kalian harus membuat skripsi. Seperti itu ya. Nah, that's why the academic writing sounds challenging for some people because it's related to the aspect, to the features, to the characteristic that will make you be more focused and prepare for everything that going to happen in academic context. Jadi, so you need to be prepared ya for everything that will happen in academic writing. For example, you have to be ready to implement your your basic knowledge of writing, your basic knowledge of grammar, your basic knowledge of vocabulary, academic vocabulary that you will uh, give you a further step to make an academic writing or text, gitu ya. So these are purposes of academic writing. The first one is to report on a piece of research that writer has conducted, to answer a question the writer has been given or chosen, to discuss a subject of common interest and give the writer's view, and the last one to synthesize research done by others on a topic. So these are the purposes of academic writing that you have to know, that you have to understand, because academic writing has its purpose to make you be more academics ya. Jadi akan membuat kamu semakin menjadi seseorang yang akademisi. Karena apa? It relates to the to research, penelitian ya. That subject or common interest itu yang sangat beragam ya. Tapi beragamnya dalam hal konteks akademik. So that's why academic writing will make you to the next level of writing, since the topic, the aspect, the features, and the characteristic of all of it make you be more prepared to be such a scientific writer. So this is an example of a case, the use or the importance of academic writing. So academic writing this course is set to help international students with their written assignment in English at both undergraduate and postgraduate level. Since you are
in the undergraduate level, yeah, and also you are a not native speaker of English, often find the written demands of their courses very challenging. So that's why the academic vocabulary, yeah, like I said before, and you have to make sure that your mastery of vocabulary must be in the level of academic vocabulary. Because why? Academic vocabulary really strongly relate, ya, with the academic writing. Sama seperti halnya dengan academic listening, academic vocabulary juga sangat berkaitan erat dengan yang namanya academic writing, ya. But you have to be more critical in writing academic, yeah, or in academic writing. Yeah, because why? Because academic writing is based, or the fundamental basic of academic writing is basically from the research paradigma, yeah, or the research paradigm, yeah, atau paradigma, ya. It should be more complex, it should be more complete, it should be more scientific in terms of its discussion and explanation. So that's why I told you before, academic writing is kind of writing that is quite challenging, like this case experience or told you, ya. Because academic writing is such a challenging course katanya. Betul sekali. Karena apa? Karena you have to construct, you have to make, ya, you have to create a text that is scientifically academic and also based on evidence and scientific validation. Atau berdasarkan sesuatu yang logical, yang valid dan juga berdasarkan fakta. Seperti itu. Okay, next let's move to the structure of academic writing. As we know, in the previous stage or level of writing, you already know, yeah, this structure of writing. The first thing first, ya, yang came up dalam setiap writing itu, of course, the introduction, ya, includes or covers thesis statement or topic or main topic, ya. And then the second one is the main body. Main body meaning the supporting sentences of a paragraph or a sentence, yeah, or a text, yeah, also. And then the last one, it should be concluded by a conclusion. So these are the fundamentation, ya, atau the fundamental, ya, of a writing. The structure of writing basically hanya ada tiga saja kemarin yang kalian pelajari. But in this academic writing, you will be more, ya, provided or required to know, ya, broader or beyond that three things, ya. Jadi kalian akan diperkenalkan dengan adanya struktur dari academic writing yang lebih luas daripada ketiga aspek, bukan aspek, tapi ketiga struktur ini, ya. So, in a longer essay, like in academic writing, we have several additional structure. Yeah, the first one, of course, in every kind on or in every type of writing, the first thing first, paragraph. The first paragraph, it always been, yeah, introduction. Okay, the second one, it must be main body. But in a main body, the main body has its children. Jadi si main body ini punya anak atau yang sering disebut headingnya, ya, atau anak-anaknya. Nah, anak-anaknya ini mencakup literature review, case study, dan juga discussion. In these three additional or subheadings of the main body, mostly or frequently discuss about the data, the source, citation, ya, dari berbagai sumber untuk mendukung, supporting, atau facilitate atau provide valid or logical reason dari statement yang si writer buat, seperti itu. Jadi cakupannya lebih beyond, lebih lebih apa namanya, ya, lebih luas lagi dari yang namanya main body atau supporting sentence. Kalau supporting sentence hanya support saja. But in this longer essay or in academic writing, it values as a sources, as a statement that
based on logical reason, ya of course, based on valid data or sources or citation from multiple or various sources, ya. Existing literatur juga bisa. Jadi berbagai data yang ada dan juga valid seperti itu. Dan yang terakhir, bukan yang terakhir, yang selanjutnya ada conclusion ya. Conclusion itu apa? Ya, conclusion adalah selalu menjadi penutup dari esai atau dari writing atau dari sebuah teks ya. Kemudian ada references. Nah, karena di main body-nya itu harus memuat valid data, valid sentences, valid sources yang mendukung statement atau argumen kalian ya yang dari citation atau berbagai sumber. Nah, references ini atau citation ini must be included in the references. Yang terakhir ada appendix ya. Appendix itu adalah lampiran ya. Bisa jadi misalnya contohnya Gigi nih. Gigi membuat suatu academic writing atau esai yang berhubungan dengan yang namanya pembuatan pupuk misalnya ya. Nah, pembuatan pupuk itu pasti scientific karena adanya bukti, karena adanya ingredient yang berkaitan dengan suatu sumber yang valid. Kalau nggak valid sumbernya, apakah si pupuk itu bisa menjadi pupuk? Ya, of course not. Nah, bisa jadi di appendix ini adalah lampiran foto dari si pupuk tersebut atau bahkan ingredients ya, list of ingredients dari pupuk untuk membuat pupuk. Sorry ya, maksudnya seperti itu. So, appendix meaning lampiran dalam bahasa Indonesia. So, these are the structure ya of academic writing. Seperti itu. Nah, let's move to another example ya of structure of academic writing. Nah, ini ya, if you already in the last semester of your college days ya, jika kamu sudah ada di level terakhir atau di semester terakhir di sekolah atau di universitasmu ya, ketika kamu berkuliah, you have to make sure that you already know this structure because this structure are the structure of your skripsi nanti, your future skripsi. Ini it should list this structure. Ada abstract, list of content, list of tables, introduction selalu ada ya. Main body, literature review, case study, findings, discussion, conclusion, acknowledgement. Acknowledgement itu biasanya mostly di awal sih, di awal ya. Kenapa di awal? Karena ini merupakan kayak kesan dan pesan loh. Ini atau dedication si paper ini didedikasikan untuk siapa. Nah, mostly untuk skripsi itu ada di awal. Ya, biasanya sebelum abstrak sih setelah cover. But in most of the journal article, ya, acknowledgement itu biasanya ada di akhir setelah conclusion. Karena biasanya untuk jurnal artikel yang sudah dipublish di beberapa jurnal, itu biasanya include the reward ya, reward untuk beberapa orang yang berpartisipasi atau mendukung sebuah riset. Jadi biasanya si structure ini berbeda di setiap apa ya? Di setiap conditionnya atau di setiap source-nya. Kalau deskripsi seperti ini atau mungkin di jurnal seperti ini atau mungkin di website seperti ini. But at the end of the day, the structure of academic writing remain the same, tetap sama, gitu ya. Oke, ini ada yang namanya referensi juga, pasti ada, because it includes the valid sources. The valid sources must be supported or must be proven by its reference. Ya, jadi kalau misalnya si Gigi nih, Gigi ngambil contoh pupuk ya, pupuk ini dibuat dari timun misalnya let's say ya atau kompos. Nah, si kompos itu berasal dari mana sih? Siapa yang bilang kalau si timun itu bisa menjadi sebuah pupuk? Nah, it should be supported. It should be proven by its reference. Gitu ya, Gia dan yang lain. Oke, yang terakhir ada appendix. Ya, appendix merupakan lampiran berupa foto bisa jadi atau dokumentasi yang mendukung sebuah academic writing. Okay, next we have an example ya of article. Article basically is one of
types of academic writing. Di sini kita punya contoh dalam bahasa Indonesia ya. Ini contoh artikel dalam bahasa Indonesia tentang tipe kepribadian MBTI dan faktor-faktor lain yang berhubungan dengan preferensi terhadap pembelajaran online dibandingkan pembelajaran tatap muka. Ya, minggu lalu, last meeting ya, last week we already known ya, atau kita sudah tahu, bukan tahu, sudah tahu ya, kok tahu sih, sudah tahu berbagai macam tipe MBTI ya. Kalau saya pribadi, specifically I'm INTJ, ya. I'm such an extrovert one. Jadi saya adalah tipe yang ENTJ. Nah, kalau nggak salah sama seperti Chelsea dan juga Lia ya, ENTJ. Nah, MBTI ini ternyata bisa loh menjadi faktor yang mempengaruhi our preference in learning. Karena dalam hal ini bisa dibuktikan bahwa seseorang yang cenderung introvert atau MBTI-nya ya, gimana nih? MBTI-nya itu lebih senang atau prefer ya belajar online dibandingkan belajar tatap muka. Kenapa? Karena biasanya orang introvert itu jika menghadapi orang banyak ya, if they face so many people, they will feel hinder the situation. Kayaknya mereka kalau ketemu orang banyak agak gimana gitu ya. Berbeda dengan orang yang extrovert seperti saya. I prefer learning face to face, synchronous with my lecturer or synchronous with my teacher karena bisa bertemu dengan banyak orang dan teman-teman saya. Seperti itu. Ternyata ada loh ya penelitian seperti itu. That kind of topic relate to an academic writing because the topic is basically or the writing is basically based on its evidence, based on research ya. Itu bisa ada kaitannya karena berdasarkan dan hasil riset. Ini pun sama, ini hasil riset ya. Jadi seperti itu contoh dari academic writing. Oke, saya tadi lupa ya menceritakan or discuss the uniqueness of an academic writing. But actually we got the example here ya, finally. Oke, jadi ada satu uniqueness atau karakteristik dari sebuah academic writing, yaitu yang namanya abstrak. Abstrak, Miss abstrak tuh bukannya nggak jelas ya. No, but actually in terms of academic writing, abstrak is similar to synopsis dalam sebuah novel. Jadi abstrak bukan concludes. Abstrak describe ya or explain overall introduction, overall body ya and overall conclusion ya of the research or academic writing. Jadi sama seperti sinopsis yang menceritakan kayak singkat ya atau gambaran dari sebuah cerita, abstrak pun sama, it's similar in terms of purpose with or like abstrak atau sinopsis seperti itu. Jadi abstrak di sini adalah menjelaskan isi singkat atau what is it? Atau deskripsi singkat dari riset atau sebuah academic writing misalnya dalam berupa artikel ya. Yang seperti tadi saya jelaskan, contohnya tadi di artikel tentang adanya pengaruh MBTI terhadap learning preference dari seseorang yang introvert atau extrovert dalam pembelajaran tatap muka atau online. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, ini merupakan sinopsis atau deskripsi singkat dari sebuah artikel yang tadi kita bahas sedikit tentang MBTI dan juga korelasinya dengan learning preference. Seperti itu. Jadi abstrak merupakan salah satu uniqueness dari sebuah academic writing. Okay, guys, we finally come ya, or finally arrive at the practice section. Kok saya stuck sih ya? Practice section of this meeting. Jadi sebelum kalian menulis sebuah academic writing or before you directly diving into writing academically ya, you have to
understand or you have to recognize it first. Jadi tak kenal maka tak sayang ya. Berarti in this meeting you have to know. You have to identify dulu nih ya. Identify dulu dari sebuah academic writing yang berupa artikel. Jadi di sini saya punya contoh. I have provided you with an example of academic writing in terms of article. Jadi di sini saya punya contoh artikel yang berjudul entitled The Correlation Between College Student Personality Types and English Proficiency Ability at University Teknorat Indonesia. Jadi, ada loh penelitian tentang korelasi antara MBTI ya, Personality Types, dan juga English Proficiency Ability. Jadi ternyata selain mempengaruhi learning preference of a student, MBTI atau Personality Types juga mempengaruhi apa nih? Kemampuan bahasa Inggris dari siswa. Nah, ya, kira-kira gimana tuh? Mau tahu? Baca abstraknya, ya. Di sini ada abstraknya yang menceritakan isi atau deskripsi singkat atau briefly explanation of this article. Ya, gitu. Jadi di sini kalian baca untuk si abstraknya, lalu nanti ada pertanyaan yang akan muncul dari hasil kalian membaca abstrak ini. Next slide. Okay, after you read the abstract, ya, after you read the abstract, benar, setelah kalian membaca atau membaca abstraknya, you have to identify the purpose, the overall idea, the literatur, ya, and overall idea of the discussion and conclusion of academic writing you have reviewed. Nah, sebenarnya ini sudah mencakup abstrak ya. Karena di abstrak itu ada bukan kutipan, ada deskripsi singkat tentang tujuannya, tentang literaturnya. Literatur itu tentang sumber ya. Kemudian ide dari introduction. Kemudian juga ada overall discussion-nya. Discussion itu bisa mencakup finding atau temuan yang ada di abstrak atau yang ada di sebuah academic writing, dan juga ada conclusion-nya. Ya, gitu. Jadi, nanti kalian harus menjawab these 5 question. Ya, yang pertama, apa sih tujuan academic writing itu? Ya, yang kalian tadi baca dari abstraknya. Kemudian overall idea of the introduction. Ya, kemudian literatur that are reviewed by the writer. Ya. Kemudian ada pertanyaan tentang discussion. Yang terakhir ada pertanyaan tentang conclusion. Ya, silakan kalian coba dulu untuk dikerjakan, untuk mengerjakannya tanpa kalian menghubungi saya. Ya, I wanna know your prior knowledge of this. Ya, I wanna know your prior ability or skill of identifying an academic writing ya. Jadi untuk sekarang ya, at this moment you have to done ya, you have to finish this task without further asking me ya. Jadi kalian silakan bisa kalian coba sendiri ya, karena nanti di minggu depan ya, walaupun kalian hybrid, saya akan selalu membahas si tugas yang saya berikan. Entah itu mungkin secara written feedback ya, atau mungkin secara spoken atau synchronous feedback dari video atau di video selanjutnya ya. Jadi coba kalian kerjakan dulu sebisa kalian. Okay guys, we finally arrive at the end of this section on atau in meeting 2. Yeah, that's all the material about academic writing in general, specifically in terms of its type and also the structure. Yeah, hopefully you will be more prepared in writing academically. Ini untuk prepare kalian sebagai step awal to take further into the next step ya, in writing academic. Jadi silahkan kalian kerjakan si soal yang tadi, semoga bisa ya, pasti bisa. Tapi untuk feedbacknya nanti akan saya kasih feedback, maybe in written form or maybe in synchronous form
ya. Jadi silakan kerjakan tugasnya dan mudah-mudahan untuk penjelasan di meeting kali ini sudah crystal clear atau sangat jelas. Oke, semuanya, let's close this meeting by reciting hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thank you so much guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Insya Allah.